आम विद्यालय नाम शंभुसीता सरकारी उच्च विद्यालय मिटुआणी स्थापित 1983 मसीहा ग्राम मिटुआणी जिला बालेश्वर ब्लॉक खैरा। यह आम विद्यालय सम्मुख भाग बाम को एक सुंदर बगीचाटे अच्छी। सामने मुंड गुड़िक सुसज्जित भाव सजा जाइए। शंभुसीता सरकारी उपरा प्राथमिक विद्यालय उच्च प्राथमिक विद्यालय मिटुआणी खैरा बालेश्वर। डाहाण पार्श्व को आउ एक सुंदर बगीचा करा जाइए। सीआरसीसी तत्वावधान आम विद्यालय समस्त सभ्य सभ्या एवं विद्यालय छात्र छात्री शिक्षक शिक्षयित्री मान द्वारा सुंदर बगीचा निर्माण करा जाइए। यह आम विद्यालय रोषे घर पाकशाला। विद्यालय पिला माने हाथ धोइबा सुंदर भाव करा जाइए। यह आमर स्टाफ शौचालय पिला मानकर बालिका बालक परिश्रागार एवं शौचालय। यह दिव्यांग मानकर आमर शौचालय अटे। सेफ्टी टांकी माध्यम शौचालय गुड़ी को संयोग करा जाइए। बालिका शौचालय ट्यूबवेल पानी को नाल माध्यम एपटे संयोग करा जाइए। एपटे पानी को शॉक पिट माध्यम भूतल जलस्तर को वृद्धि करा जाउछि। आम विद्यालय काठ घर काठ रखा रोषे विद्यालय बिल्डिंग पछ पार्श्व सुंदर भाव देवदारू गछ गुड़ी को सुसज्जित करा जाइए। बालिका और बालक शौचालय रही। यह आमर खेल पड़िया। सब खेल सामग्री लगा जाइए। सेपटे भी पड़िया बेंच पका जाइए पिला माने बसिबे। सेपटे बोतल पंप सब गछ साइड रे लगा जाइए। सेपटे आमर किचन गार्डन रहा। सेपटे अंगनवाड़ी केन्द्र सामने खेल सामग्री गृह। एपटे निर्माणाधीन आमर एमडीएम हॉल निर्माण चली। एपटे रहा आमर पिला मानक पई दोली लगी। एपटे 4टी दोली खेलवाई। सेपटे स्लाइड खसड़ार व्यवस्था है। सेपटे शीश पछ पार्श्वर दृश्य विद्यालय पछ पार्श्वर दृश्य। एपटे बैंड लेडर लगी शीश लगी। यहाँ है आमर विद्यालय खेल पड़िया। सबु ऋतु रे किपरि खेल हो पार तार जत्न नि जाउछि। दुई पार्श्व 2टी पानी टांकी लगी। एपटे टांगी पानी टांगी लगी। यहाँ संयोग करा ट्यूबवेल रु पंप गृह ता भीतर मोटर व्यवस्था कराई। सेपटे सरकार द्वारा पानी टांकी व्यवस्था होइछि। सैंड पिट पिला माने सुंदर भाव ए बाली रे तैयारी करुछन।
ଏହା ଆମର ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସୁସ୍ଥ ଜଳ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି ଆକ୍ୱାଗାର୍ଡ଼ ମାଧ୍ୟମରେ। ଏହା ହେଲା ଆମର ଆକ୍ୱାଗାର୍ଡ଼। ଆର ସିଷ୍ଟମରେ ଲଗାଯାଇଛି। ଏହା ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଗୃହ ଅଟେ। ଏଥିରେ ସବୁ ବିଦ୍ୟୁତ ସରଞ୍ଜାମ ଏହି ଗୃହରେ ଆମର ସଂଯୋଗ କରାଯାଇଛି। ସେପଟରେ ଇନଭର୍ଟର ମଧ୍ୟ ଲଗାଯାଇଛି, ସୋଲାର ସିଷ୍ଟମ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସବୁ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ମଧ୍ୟ ଏ ଘରେ ରଖାଯାଉଛି। ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟର ବାରଣ୍ଡା। ଏଇଠି ଆମର ପ୍ରାଚୀର ପତ୍ରିକା ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ପିଲାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଚିତ୍ର ସଜାଯାଇଛି। ଏହା ଆମର FLN ରୁମ୍ ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଉ ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀର ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ କରାଯାଇଛି। ଏଇଟା ଆମର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଷ୍ଟାଫ କମନ ରୁମ୍। ଆକ୍ୱାଗାର୍ଡ଼ ଲାଗିଛି। ଏପଟରେ ଆମର ଲାଇବ୍ରେରୀ ବହି ସବୁ ରଖାଯାଇଛି। ବାରଣ୍ଡାରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମାନଚିତ୍ର ମାନ କରାଯାଇଛି। ଏହା ପ୍ରଥମ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ଗୃହ ଅଟେ। ବିଦ୍ୟାଳୟର ସୂଚନା ଫଳକ। ଏଇଟା ଆମର ଷ୍ଟକ୍ ରୁମ୍ TLM ରୁମ୍ ବୋଲି କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ଏଥିରେ TLM ସାମଗ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଏହି ରୁମ୍ରେ ଆମର ତିଆରି କରାଯାଏ। ପିଲାମାନେ ସବୁ ତିଆରି କରନ୍ତି। ସବୁ ଜିନିଷ TLM ସରଞ୍ଜାମ ସବୁ ରଖାଯାଇଛି। ଏଠି ଆମର ରହିଲା ଯାଦୁପେଡ଼ି। ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହୁଇଲ୍ ଚେୟାରର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା। ବିଭିନ୍ନ ମହାପୁରୁଷ ମାନଙ୍କର ଫଟୋ ମଧ୍ୟ ଏହି ଘରେ ରଖାଯାଇଛି। ଚିତ୍ର ପିଲାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ଅଙ୍କନ କରାଯାଇ ରଖାଯାଇଛି। ଏପଟେ ରହିଲା ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀ। ପାଳନୀୟ ଦିବସ ଗୁଡ଼ିକୁ ଏଥିରେ ସବୁ ସ୍ଥାନ ଦିଆଯାଇଛି। ବିଦ୍ୟାଳୟର ନିରାପତ୍ତା ରକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ଶପଥ ପାଠ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କରାଯାଉଛି। ଆମର ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ୱେଷ୍ଟ ଡଷ୍ଟବିନ୍। ଏଥିରେ ପିଲାମାନେ କିପରି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଉପରୁ ଆମ ବଗିଚା ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଦେଖାଯାଉଛି। ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ସଜା ଯାଇଛି। SS ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ UPSM SSGUPSM ସମ୍ଭୁସିତା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅପର ପ୍ରାଇମେରୀ ସ୍କୁଲ ମିଟୁଆଣୀ। ଏଇଭଳି ଭାବେ ଗଛ ଦ୍ୱାରା ସୁସଜ୍ଜିତ ଭାବେ ସଜାଯାଇଛି। ଏହା ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟର ସୋଲାର ସିଷ୍ଟମ। ସୋଲାରକୁ ସଂଯୋଗ ଲାଇଟିଂ ଆରେଷ୍ଟର। ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଦୁଇ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଦୁଇଟି ଲାଇଟିଂ ଆରେଷ୍ଟର ଲଗା ହେଇଛି। ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ଦ୍ୱାରା କିପରି କ୍ଷୟକ୍ଷତି ନ ହେବା ପାଇଁ ଏହା ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ବିଦ୍ୟାଳୟର ଏହା ଆଉ ଗୋଟିଏ ପାର୍ଶ୍ୱ। ଏହା ଏକ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଆମର ଆଉ ଗୋଟିଏ ବଗିଚା।
विद्यालय आमर यहाँ साइकेल स्टैंड एपटे दुईटी शीश लगी दुईटी दोली लगी विद्यालय एपटे बालिका परिस्रागार बालक शौचालय सेपटे रहा जैव आवर्जना वर्ज्यवस्तु कुंड एपटे गोटाए सेपटे गोटाए अच्छी दुई पार्श्वर दुईटी जैव आवर्जना कुंड रही बालिका शौचालय बालक शौचालय दिव्यांग शौचालय बालिका शौचालय यह षष्ठ श्रेणी अटे यहाँ आम षष्ठ श्रेणी गृह विद्यालय परिचालना कमिटी नाम गुड़िक ये रखा हाथ धोवा एपट्रे व्यवस्था कर लाइटिंग आरेस्टर व्यवस्था कर विद्यालय को नष्ट नापी बिजुली घड़घड़ी द्वारा से आर्थिक व्यवस्था कर आम विद्यालय आउ आक्वा गार्ड लगा एपट्रे पिला माने पानी पीबे एपट्रे सुंदर मानचित्र सब भारत मानचित्र अंकन कर आस स्कूल या विद्यालय को पिला माने किपरि आसबे अधा बाट रही जाता पिला माने किपरि आसबे विद्यालय पुनश्च पुणी फेरी आसबे से गुरुत्व दि जाऊँगी यह आम विद्यालय कॉन्फ्रेंस हॉल ये आमर मीटिंग हुए पूजा पर्व होता है विद्यालय प्लास्टिक चेयर कार्यालय प्रधान शिक्षक कार्यालय कृति छात्र छात्री मानक आमर गौरव कृति छात्र छात्रीगण भी एवं स्कॉलरशिप पाई छात्र छात्री मानकर फोटो को आम विद्यालय पिला उत्साहित करने लगा जाइए विद्यालय संदूषिता सरकारी उपरा विद्यालय ये विद्यालय शिशु बाटिका ठारू अष्टम श्रेणी पर्यंत अच्छी एवं 6 जन प्रधान शिक्षक लगे 6 जन शिक्षक शिक्षयित्री अच्छा एवं विद्यालय दुई पार्श्वर टे आमको सेपट एपट क्लास करने असुविधा होमर मुख्यमंत्री एमएससी जो पुरस्कार वितरण में 2024-25 आम विद्यालय सिलेक्शन होता एवं आमर भुवनेश्वर जॉइंट डायरेक्टर आसी तदारख करते जो गुड़िक आमर अभाव थिला 25-26 आम पुनर्बार पुणी प्रस्तुति करुचु से आमर जहाँ असुविधा थिला आम सुचारू रूपे करियछु एवं पुनः विचार पाई जे आम उच्च पदस्थ अफिसर को अनुरोध करुछु।
ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ପରେ ତାପରେ କୋଉ ଜିଲ୍ଲା? ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା। 30ଟି ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟସ୍ଥ କରିଦେବ। ନଗରୀକରଣ କୋଉଠି ହେଇଥିଲା? ଆମେ ଦିଟା ଜିନିଷ ଫାଷ୍ଟ ଜାଣିବା। ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହଉଛି ଦିଟା ସଭ୍ୟତା ବିଷୟରେ ହେଲା। ଗୋଟେ ହଉଛି କଣ ହରପ୍ପା ସଭ୍ୟତା ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା। ହରପ୍ପା ସଭ୍ୟତାକୁ 1921 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ କିଏ ବାହାର କରିଥିଲେ? ଦୟାରାମ ସାହାଣୀ ହେଲା। ଆଉ ମହେଞ୍ଜୋଦାର ସଭ୍ୟତାକୁ 1922 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ରାଖାଲ ଦାସ ବାନାର୍ଜୀ ବାହାର କରିଥିଲେ ହେଲା। ମତେ କହିଲ ସିନ୍ଧୁ ନଦୀର ଏହି ସଭ୍ୟତାକୁ ସିନ୍ଧୁ ସଭ୍ୟତା ବୋଲି କୁହାଯାଏ ହେଲା। ସଭ୍ୟତା ହେଲା ଏଇ ଦିଟା ସହର ବା ସଭ୍ୟତା ସିନ୍ଧୁ ନଦୀ କୂଳରେ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା। ସିନ୍ଧୁ ନଦୀର ଗ୍ରହଗୁଡ଼ିକ କଣ କଣ? ଆଚ୍ଛା, କେତୋଟି ଗ୍ରହ ସବୁ ଗ୍ରହର ଉପଗ୍ରହ ଅଛି ନା? এই উপগ্রহ বৃহস্পতির কেতটা উপগ্রহ আছে? শনির